इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ प्यारा नाम उर्जिता भट्टाचार्य। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट थाना अंतर्गत पायराडांगा बानी नगर बाबला तल्ला की रहने वाली नन्ही सी बच्ची उर्जिता भट्टाचार्य ने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सबको चौंका दिया है। इतनी छोटी सी उम्र में उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाकर पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। उर्जिता ने केवल 52 यानी कि 52 इंग्लिश शब्दों के बंगला अर्थ ही नहीं बताए, बल्कि 13 जनरल नॉलेज सवालों के उत्तर दिए, 13 तरह के जानवरों और पक्षियों की आवाजों की नकल की है, 18 शरीर के अंगों को पहचान कर दिखाया, 14 पक्षियों के नाम, 22 सब्जियों के नाम, 12 जानवरों के नाम और तो और A to Z तक की तस्वीरों को पहचानना और बोलना, ये सब कुछ कर दिखाया है। इस अद्भुत प्रदर्शन के बाद उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। उर्जिता के पिता उज्ज्वल भट्टाचार्य एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और मां शिम्पा पाल भट्टाचार्य एक प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हैं। अपने व्यस्त दिनचर्या के बावजूद यह परिवार अपनी बेटी को संवारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। मां के व्यस्त रहने पर उर्मिला अपना ज्यादातर समय अपनी दादी मां के साथ बिताती है। उर्जिता की मां शिम्पा कहती है कि मैंने अपनी बेटी को लेकर सपने देखना शुरू कर दिया है। वो भविष्य में और भी अच्छा काम करे, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा देखकर न सिर्फ परिवार बल्कि मोहल्ले और स्कूल के लोग भी बेहद प्रभावित हैं। बहुत से लोग उसे चमत्कारी बच्ची कहकर वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। मेरे साफल्ये আমরা খুবই গর্বিত, মা হিসেবে তো খুবই গর্বিত, খুবই গর্বের বিষয়। চেষ্টা করব ভবিষ্যতে আরো যেন এগিয়ে চলার জন্য যেন যতটা পারি ওকে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করবো। আমি বুঝতে পেরেছি যবে থেকে আর কি প্রথম যখন কথা বলাটা শেখে, কথা বলাটা একটু তাড়াতাড়ি শিখে যায় এবং যখন কথা বলাটা শেখে একটুখানি টকেটিভ আছে, মানে কথা বলতে পছন্দ করে। কিন্তু আমার সাথে খেলার ছলে দু একটা জিনিস আলোচনা করতে করতে বা আমি বলার পরে দেখছি ওই জিনিসটা আমার 2 দিন পরে গিয়ে বা 3 দিন পরে গিয়ে আমি সেই জিনিসটা যখন ধরছি তখন দেখছি ও মনে রাখতে পারছে। তখন এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাকে খুব মাথাতে আমার ইশারায় ক্যাচ হয় যে কারণ জিনিসগুলো মনে রাখতে পারবে। অবশ্যই মানে ছোট বয়সে এইটুকু ছোট বয়সে যে মেয়ে একটা মানে এরকম কিছু একটা অ্যাচিভ করতে পেরেছে এর জন্য সত্যি খুবই গর্বিত এবং খুবই আনন্দিত। ভবিষ্যতে কি করতে চান মেয়েকে নিয়ে? ভবিষ্যতে কি হবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে আমার মেয়ের ওপরই। ও কি হতে চায়, ওর ইচ্ছাটাকে অবশ্যই প্রাধান্য দেবো মা বা বাবা হিসেবে। ওর বয়স তখন এই ধরেন 7-8 মাস, তখন থেকে ও এমনি মোটামুটি সবই বলতো। তারপরে আস্তে 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 সব বেশ। এখন কত বছর বয়স ওর? ওর এখন 1 বছর 8 মাস বয়স। বাড়িতে আপনার কে কে আছে? আমি, আমার কর্তা, আমার ছেলে, ছেলের বউ। না ও জানেন একটা রেকর্ড করেছে? হ্যাঁ অবশ্যই জানেন, ইন্ডিয়ান রেকর্ড বুকসে নাম করে। আচ্ছা, এইটুকু বয়সে যদি এরকম রেকর্ড হয় ভবিষ্যতে কি ভাবছেন ওকে নিয়ে? শুনুন, আমাদের ওর নিয়ে ওর যেটা ইচ্ছা ওর সেটাই করবে। হ্যাঁ, ওর যেটা নিয়ে যা করতে চায় সেটাই করবে। আমাদের ওর পরেই ইয়ে